ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीम। हमारी हवामीम में से चौथी हामीम शुरू हो रही है। हवामीम कितनी है? 7। कितनी है? कितनी हवामीम में चेक करें। जब शुरू की पहली हामीम करी थी तो तब मैंने बताया था 7 हवामीम है। हमारी चौथी शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। अच्छा, ये सूरह ज़ुखरुफ है। ठीक है। ज़ुखरुफ कहते हैं सोने चांदी को। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल किताबिल मुबीन। कसम है, यहाँ पे वाव क्या है? मुझे कैसे पता चला वो कसमी है? किताब के नीचे जेर आ रहा है। किताब के नीचे क्या आ रहा है? वल किताबिल मुबीन। कसम है किताब मुबीन की। इन्ना बेशक जअल्नाहु हमने इसको बनाया है। कुरानन कुरान है, अरबियन अरबी जबान में, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून अक्ल से काम लो। व इन्नहु और बेशक ये कुरान फी उम्मिल किताब असल किताब में से है, लौहे महफूज में से है बेशक ये कुरान। लदैना जो हमारे पास, अलीयुन बलबुलंद भी है, हकीम हिकमत वाला भी है। अफा नजरिबु अल्लाह फरमा रहे क्या हम हटा देंगे अनकुम तुमसे जिक्रा नसीहत को, सफहन किनारा करके। सफहन किनारा करके। अन ये कि कुन तुम हो तुम कौमन कौम मुसरिफीन हद से आगे बढ़ने वाले। क्या हम हटा देंगे तुमसे नसीहत को किनारा करके, ये कि तुम हद से आगे बढ़ने वाले हो। वकम और कितने ही अरसलना हमने भेजे मिन नबी ये नबी फिल अव्वलीन पहलों में। वमा और नहीं यातीहिम आया उनके पास कोई नबी इल्ला मगर कानू होते भी उसका यस्ताज़िऊन उसका मजाक उड़ाते थे। फ़अहलकना बस हमने हलाक किया अशद्दा जो ज्यादा सख्त है मिनुम उनमें से बचशन पकड़ में, जो उनमें ज्यादा सख्त है पकड़ में। व मजा और चला आ रहा है मसल मसलू तरीका अव्वलीन पहले लोगों का। इसको दोबारा देख लीजिए। कसम है कुरान की, हिकमत वाले की, बेशक हमने इसको बनाया है अरबी में ताकि तुम ताकि समझो। और बेशक ये कुरान हमारे पास असल किताब लोहे महफूज में है, जो बुलंद भी है और हिकमत वाली किताब भी है। क्या हम तुमसे नसीहत को इस वजह से हटा लेंगे किनारा करके कि तुम हद से आगे बढ़ने वाले हो? और कितने ही हमने तुमसे पहलों में रसूल नबी भेजे, उनके पास जब भी कोई नबी आया तो उन्होंने हमेशा उनका मजाक उड़ाया। बस हमने हलाक कर दिया जो ज्यादा सख्त है उनमें से पकड़ में, और यही तरीका चला रहा है पहलू लोगों पे। वला इन और आप उनसे पूछे किसने पैदा किया है आसमान और जमीन को, वो जरूर कहेंगे उस जबरदस्त ने जो जानने वाला है। अल्लाजी जिसने जाला बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना, और बना दिया तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए। सबील की जमा है सुबुल, रास्ते। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हिदायत पाओ। वल्लजी और वो जात नज़्ज़ला उसने नाजिल किया मिनस समाई आसमान से मान पानी नाजिल किया बेकदर एक खास अंदाजे के साथ। तो अनशरना बस हमने जिंदा कर दिया इसके जरिए, इस पानी के जरिए, बलदतन मईता मुर्दा जमीन को। कजालिक इसी तरह भी तुखरा जो तुम निकाले जाओगे। और वो जात जिसने पैदा किया अजवाज जोड़े जोड़े पैदा किए, किस्म किस्म की चीजें पैदा की, कुल्लाहा सारी की सारी। और बना दिया तुम्हारे लिए मिनल फुल की किश्ती बना दी, वला नाम और चौपाए बना दिए। माँ तरकबून किश्ती और चौपायों पर तुम सवारियां करते हो। तरकबून राकेब होते हो, सवारी करते हो। लितस्तबू ताकि तुम सवार हो जाओ, ताकि तुम बराबर हो जाओ, अला जुहूरिहिम इन कुश्तियों की, इन सवारियों की पुश्तों पर। सुम्मा फिर तस्कुरू तुम याद करो अल्लाह की नेमत को।
नेमत रब्बिकुम, अपने रब की नेमत को, इजा जब इस तवई तुम सवार हो जाओ अलैहि इस पर, व तक़ूलु और तुम कहो, सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात, सखरा उसे मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, हाजा वमा और नहीं, कुन्ना हम थे, लहू उसको मुकरिनीन, काबू में करने वाले, मुकरिन काबू में करने वाले नहीं थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ मुनक़लिबून, लौट कर जाने वाले हैं। वजअलू और इन्होंने बना लिया, लहू अल्लाह के लिए, मिन इबादिही उसके बंदों में, जुज़अन टुकड़े बना लिए हैं, उसकी औलाद बना ली है, जुज़अन मुश्रिकीन ने, अल्लाह ताला ने फरमाया और बना दिए उन मुश्रिकीन ने अल्लाह के लिए, मिन इबादी उसके अपने बंदों में से, फरिश्ते उसके बंदे ही है ना, उसकी इबाद है, उनमें ही उसको जुज़अन टुकड़े, कहते हैं ना औलाद जिस्म का टुकड़ा होता है, तो क्या होता है उसके औलाद बना ली। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, कफूर बड़ा नाशुक्रा है, मुबीन वाज़े तौर पर। अब इसको देख ले सूरह ज़ुखरुफ को, ये सूरत मक्की है, अलबत्ता हजरत मुकातिल का कौल है कि आयत, जिसकी आयत नंबर 45 है, ये मक्की है। और एक कौल ये है, ये सूरह मेराज के वक्त आसमान पर नाजिल हुई, मेराज के वक्त आसमान पर नाजिल हुई थी। बल किताबिल मुबीन, इसमें मुराद कुरान करीम है। अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो अमूमन वो चीज बात के दावे की दलील हुआ करती है। यहाँ कुरान पाक की कसम खाकर इसकी तरफ इशारा फरमा दिया गया। कुरान बजाते खुद अपने मुअज्जा होने की वजह से अपनी हकानियत की हक होने की दलील है, और कुरान को वाजे कहने का ये मतलब है कि इसके वाजो नसीहत पर मुश्तमिल मज़ामीर बसानी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक इससे अहकाम शरइया के इस्तेमाल का ताल्लुक है, वो बिलाशुबह एक मुश्किल काम है। इज्तिहाद की पूरी सलाहियत के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता। अहकाम शरिया के इस्तेमाल का ताल्लुक है, वहाँ एक मुश्किल काम है। इज्तिहाद पूरी सलाहियत के बगैर उसको नहीं कसर अंजाम दिया जा सकता उस काम को। चुनाचा जिस जगह ये बात वाजी कर दी गई, वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने समझने के लिए कुरान को, नसीहत के लिए आसान कर दिया। कोई है नसीहत हासिल करने वाला? इसमें फरमाया गया है कुरान नसीहत के लिए आसान है, लिहाजा इससे मसाइल निकालना आसान होने के लिए लाजिम नहीं आता, बल्कि दूसरे जराए से साबित है। इसका नाम के लिए जो मुताल्लिका उलूम हो उनमें पूरी महारत। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फनस्जिबु, हम हटा देंगे तुमसे नसीहत को किनारा करके। मतलब ये कि तुम अपनी सरकशी नाफरमानी में ख्वाह कितने हद से गुजर जाओ, लेकिन हम तुम्हें कुरान के जरिए नसीहत करना नहीं छोड़ेंगे। इससे मालूम है जो शख्स दावत और तबलीग का काम करता हो, उसे हर शख्स के पास पैगाम हक लेकर जाना चाहिए, और किसी ग्रोह या जमात को तबलीग करना महज इस बिना पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वो तो इंतहा दर्जे के मुल्हिद है या बेदीन है या फाजिर फासिक है। अब इसके अंदर जमीन के जाहिर और उसके आराम, उसका आराम फर्श का सा है, लिहाजा ये जमीन के गोल होने के मुनाफी नहीं है। जमीन को हमने तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया। और इसके अंदर इंसान की सवारियों की दो किस्में, एक वो सवारी है जिसे इंसान अपनी सनत का के जरिए खुद बनाता है, दूसरे वो हैवानात जिनकी तख्लीक इंसान में इंसानी सनत का कोई दखल नहीं है। किश्तियां बोलकर सवारियों की पहली किस्म मुराद, और चौपायों से दूसरी किस्म। बहरहाल मकसद ये है कि इंसानी इस्तेमाल की तमाम सवारियां, ख्वाह की तैयारी में इंसान का दखल हो या ना हो, अल्लाह ताला की नेमत। चौपायों का होना तो बिल्कुल जाहिर है कि इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इंसान के लिए ऐसा राम कर दिया कि एक बच्चा भी उनकी लगाम जो उनकी नाक से नकील डालकर जहां चाहता है वो बच्चा ले जाता है।
اس طرح وہ سواریاں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت جن کی تیاری میں انسان کی صنعت کا دخل ہے. ہوائی جہاز سے لے کے معمولی سائیکل، یہ ساری سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے بنائی ہیں، لیکن ان کی صنعت کے طریقے سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ یہ قادر مطلق ہے جس نے انسانی دماغ کو اتنی طاقت قوت دی کہ وہ لوہے کو موم کی طرح بنا کے رکھ دیتی ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر جو خام مواد استعمال ہوتا ہے، صرف ایک منٹ ٹھہریے گا، کوئی آیا ہے، میں ایک منٹ آپ کو دیکھ کے بتاتی
से लोग आए थे तो इसलिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसलिए भी बेफिक्री है कि आपकी क्लास का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह आज से आगे बढ़ना शुरू हो गया। सिर्फ एक शायद मैं ही राजी हूँ आपकी क्लास में, है ना? बाकी तो सारी टीचर्स आपसे नाराज है, ऐसा ही है। सिर्फ इनकी एक क्लास है, इनकी क्लास को जब अगर मरियम तंग ना करे ना दोनों, तो इनकी क्लास तंग नहीं करती। जी। सुम्मा तस्कुरू निअमता रब्बिकुम, ये इससे पहले का हो गया। ठीक है। तुम अपने रब की नेमत को याद करो। एक होशो हवास इंसान का काम ये है कि वो मुनअमे हकीकी जो नेमत का देने वाला वाकई है, तो उससे वो नेमतों को इस्तेमाल करते हुए गफलत बेपरवाही करने के बजाय उसकी तरफ ध्यान रखे कि ये मुझ पर अल्लाह ताला का इनाम है, लिहाजा मुझ पर इसके शुक्र की अदायगी और अर्जो न्याज का इजहार वाजिब है। एक काफिर और मोमिन में दर हकीकत यही फर्क है। कायनात की नेमतों को दोनों इस्तेमाल करें, लेकिन काफिर इन्हें गफलत और बेपरवाही से इस्तेमाल करते हैं। मोमिन अल्लाह ताला के इनामात को मुस्तहजर रख के अपना सर झुका कर उसके सामने झुका देता है। और इसी मकसद के लिए कुरान और हदीस ने मुख्तलिफ कामों के अंजाम के वक्त सब्र शुक्र के मज़ामीन पर मुश्तमिल मसनून दुआएं हैं। अगर इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते दुआओं को अपना मामूल बना ले, हर काम इबादत मनाजाते मकबूल में दुआएं देखी जा सकती हैं, हस्न हसीन में देखी जा सकती हैं, सफर के वक्त की दुआएं सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर जा रहे होते तो मस्कूरा कलिमात के बाद ये भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफरी, अल्लाह आप मेरे साथी हैं सफर में, वल खलीफतु और मेरे खलीफा हैं, फी अहली मेरे घर वालों में मेरे माल में। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी औज़ु बिका, मैं आपसे पनाह तलब करता हूँ, मिन मिन वअसा इस सफरी व कातिबिल मुनकलिब, और इसका तर्जुमा नहीं लिखा मैंने पीछे, हाँ हाशिए में लिखा हुआ है। अच्छा। वासा इस सफरी, और अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ सफर की मुशक्कत, वासा इस सफरी सफर की मुशक्कत, वका वकाबतिल मुनकलिब और बुरा लौटना, वल हौरी बादल कऊर और बनने के बाद बिगड़ना, वसूई मंजरी वसूई और बुरा मंजरी देखना, फी आहली अपने घर वालों को और अपने माल को। ये याद करनी चाहिए। ये अल्फाज है किसके, कौन सी दुआ के नाम नहीं लिखा इन्होंने, रेफरेंस दिया है? तर्जुमे में भी रेफरेंस नहीं है। हाँ, ना रावी का नाम है ना किताब का नाम है, लेकिन ये दुआ याद करनी चाहिए, बहुत अच्छे अल्फाज है। अच्छा, ठीक है। ये सही मुस्लिम की ये हदीस है। ये जो है ये दुआ लिख के और इसको लगा लें और इसको याद कर लें। आसान शुरू के तो बहुत आसान अल्फाज है। वसा वासा इस सफरी सफर की मुशक्कत, दो तीन लफ्ज ही इससे मुश्किल है, बाकी तो बहुत आसान अल्फाज है। अच्छा जी। ये वकुन्ना वमा कुन्ना लहू मुकरीन, हम इसको काबू में नहीं ला सकते थे। ये बात मशीनी सवारियों पर भी इसी तरह है जिस तरह जानवरों पर है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला उनका खाम माल पैदा ना करता
اس میں وہ خواص آثار نہ رکھتا یا انسانی دماغ ان خواص کے دریافت کرنے کی طاقت نہ بخشتا تو ساری کائنات مل کر بھی ایسی سواریاں پیدا نہیں کر سکتی. اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان الفاظ کے ذریعے تعلیم دی گئی انسان کو اپنے ہر دنیاوی سفر کے وقت آخرت کا وہ جو مشکل سفر ہے وہ جو بہرحال پیش آ کے رہے گا اس کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. اور وہاں پر وہ سفر طے کرنے کے لیے اعمال صالحہ کے سوا کوئی سواری نہیں ہوگی. اور وہ بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے جز سے مراد اولاد ہے. میں نے آپ کو ترجمے بھی اولاد کرایا تھا. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے. میں نے آپ کو یہی بات بتایا تھا, بیٹیاں جسم کا ٹکڑا. اولاد کے بجائے جز کا لفظ اختیار کر کے مشرکین کے اس دعوے باطل کی عقلی تردید کی طرف اشارہ کر دیا گیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اولاد ہو, اگر اللہ کے کوئی اولاد ہو تو وہ اس کی جز ہوگی, کیونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. اور یہ عقلی قاعدہ ہے, ہر کل اپنے وجود میں جز کا محتاج ہوتا ہے. تو اس سے لازم آئے گا نعوذ باللہ اللہ بھی اپنی اولاد کا محتاج ہے. اور ظاہر ہے کسی قسم کے محتاج شان خدا بندی کے بالکل منافی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. دوسرا رکوع بھی کروا دوں یا کیونکہ کروا دوں دوسرا رکوع. ٹھیک ہے, اس میں بس لفظ تھوڑے سے مشکل ہے, باقی تو کوئی. اس کی تشریح تو دوسرے رکوع کی ہے ہی نہیں. جی کیا اتخذا اس نے بنایا ہے, مما اس میں سے, یخلقو جو اس اللہ نے پیدا کی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو اس نے پیدا کی ہے, بناتن بیٹیاں, یعنی جس نے ساری مخلوقات بنائی ہے اس نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں. اب کیا اتخذا بنا لیا ہے, مما اس میں سے, یخلقو جو اس نے پیدا کی ہے, بناتن بیٹیاں, اپنے لیے اللہ بیٹیاں بنا رہے ہیں. وہ اسفاکم اور چن لیا ہے تمہارے لیے بالبنین بیٹوں کو. وہ ایزا بشرا اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو, بما جو ذرا وہ بیان کر رہا ہے رحمان کے لیے مثلا مثال, ذلہ چھا جاتا ہے, وجہہ اس کے چہرہ, اس کے چہرے پر مسودن سیاہی چھا جاتی ہے, وہ ہوا قزیم اور وہ گھٹتا ہے. او یا منجو یونشعو جو پرورش پاتا ہے, فی الحلیتی زیور میں, وہ اور وہ فی القسام لڑائی میں بھی, غیر مبین واضح نہیں ہے. جس یہ اپنے لیے تو بیٹیاں بیٹے پسند کرتے ہیں, اللہ کے لیے ان بیٹیوں کو معبود بنا رہے ہیں جو اللہ کے لیے, جب ان کو میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے جس کو یہ رحمان کے لیے چن رہے ہیں تو ان کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں, غم کی وجہ سے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ ایسا مزاج نہیں ہے کہ بیٹیوں کو اتنا برا, انڈیا کے اندر بھی بیٹیوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اب تھوڑا سا ان کا ہوا ہے کہ بیٹیاں پڑھی لکھی اور یہ سب کچھ ہوئی, ورنہ تو بہت حالات خراب تھے. اسی لیے تو پاکستان اور انڈیا الگ اسی لیے ہوئے کہ یہاں پر بیٹیوں کو عزت دی جاتی تھی مسلمانوں میں, اور ہندو اپنی عورتوں کو اچھوت سمجھتے. جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں ان کے ہاں عورت کے لیے اس کو ناپاک سمجھتے. ہمارے نا جو پرانے خیالات والیاں کہتی جانے ماز کو ہاتھ لگائیں گے تو ناپاک ہو جائے گی, نہ جان تسبیح نہیں پکڑ سکتے, جانے ماز نہیں پکڑ سکتے. جو پوری پرانی پرانی بوڑھی ہے نا وہ ہماری ابھی بھی یہی کہتی ہے. وہ کہتی ہے نماز کا جیسے میں بالکل پاک ہوں, میرا نماز کا دوپٹہ بالکل پاک ہے. مطلب کہ جیسے اگر میں ان دنوں میں پیریڈس کے دنوں میں وہ دوپٹہ کسی کو دوں گی, کہتے آپ دے نہیں سکتے. اس طرح کی یہ باتیں کیا ہے. اگر آپ کے کپڑوں پہ کوئی اسٹین نہیں ہے اور کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو آپ وہ نہا کر دوبارہ بھی درست لباس پہن سکتے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں غفلت بڑھتی جاتی ہے, ناپاکی لگ جاتی ہے اس لیے.
ورنہ جو بالکل پراپر صحیح طریقے سے ہے، اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی تو نہا کے غسل کر کے دوبارہ کپڑے وہی پہن سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے کہتے ہیں نا تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ لوگ اتنا اچھوت سمجھتے تھے کہ ان کو عورتوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے آج بھی انڈیا کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ آج بھی عورتوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے نہیں کھاتے دنوں میں، کیونکہ یہ ناپاک ہے، گھروں میں نہیں رہنے دیتے، ان کے لیے انہوں نے الگ الگ جگہ بنائی ہوتی ہے، 6 7 دن کے لیے کہتے ہیں وہی چلی جائے، جب تک ختم نہیں ہوگے واپس نہیں آنا۔ عیسائی کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز حلال، مطلب ان کے ہاں تو عورتوں کے ساتھ ان کو رہنا سانا، یعنی کہ ان کو ان دنوں میں جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، اس میں وہ ہر چیز ان کی جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ بھی حلال کر لیتے۔ یہود بھی یہی کرتے کہ اچھوت سمجھتے، بڑے عجیب عجیب سے ان میں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام ہے کہ اسلام نے ایک معتدل مزاج، حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس حالت میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کنگھا بھی کروایا، میری گود میں سر بھی رکھا، میرے گھر بھی تشریف لاتے تھے، میرے بستر میں بھی آرام کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے یہ مقام دیا، ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ نارمل رہ سہ رہی ہوتی ہے، ان کے تو اچھوت بنا دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ بھی ہوتا ہے سارا۔ صرف ہمارے مخصوص احکامات ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ احکامات ہے۔ اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے جو تو وہ بیان کر تو جو اس کو وہ رحمان کے لیے بیان کر رہا تھا، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، اور کہا دیکھو ایک جو پرورش پاتی ہے، فی الحلیتی زیور میں پرورش پاتی ہے، اور وہ لڑائی میں بھی واضح نہیں ہوتی، عورتوں کو دلیل نہیں آتی، کہتے دلیل سے بات کریں، بات نہیں کرنی آتی، بولنا ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عورت جذباتی ہوتی ہے، لاجیکل نہیں ہوتی عورت۔ بہت ساری عورتوں سے میں بتاؤں لاجک کی کم ہونے کی دلیل بتاؤں، عورت کسی سے پتہ پوچھ لو عورت سے، وہ آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا دے گی، آپ کو صحیح عورت ایڈریس نہیں بتا سکتی، پتا آپ کو اس بات کا؟ عورت جتنا ناقص ایڈریس بتاتی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ سب مرد ہے۔ جتنی ڈرائیونگ میں کیونکہ لاجیکل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی، یہ میرے آگے سے کیسے نکل گیا، یہی ایسا کیوں، یہی سوچی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی کہیں کی کہیں جا کے مار دیتے۔ تو عورت کے اندر لاجک کم ہوتی ہے، اسی لیے اچھی ڈرائیور بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہیں عورتیں لاجیکل جو ڈرائیور بھی ہوتی ہے، ورنہ عورت اچھی ڈرائیور نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لڑائی میں بھی جب یہ لڑائی کرتی ہے نا، صرف چیخ رہی ہوتی ہے، بات نہیں کرتی، دلیل کوئی نہیں ہوتی، صرف چیخ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوں گی، آنسو بہا رہی ہوں گی، ہائے 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 کر رہی ہوں گی، مطلب عورت کا کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے۔ ہاں ہاں جی، یونشو، جو یونشو جو پرورش پاتی ہے، فی الحلیتی زیور میں، یہ جمع مذکر غائب کا ہے نا، نشأ یونشو، کس کا؟ یونشو، نشأ یونشؤ، یہ تو جمع مذکر کا ہے نا، مؤنث کا نہیں، یونشو، اور جو نشو نما پاتی ہے فی الحلیتی زیور میں، وہ اور وہ جمع مذکر غائب ہی کا صیغہ ہے، مؤنث کا نہیں، وہ یوش انا ہوتا پھر، ٹھیک ہے؟ اور وہ لڑائی میں بھی غیر واضح ہوتی ہے، اور وجعلوا، اور وہ بنا لیتے ہیں ملائکہ فرشتوں کو، الذین، وہ جو، ہم وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی اناسا، عورتیں بنا لیتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، فرشتوں کے نا خودی سے جتنے فرشتوں کی آپ مورتیاں دیکھیں گے نا انہوں نے بنائی ہوئی ہوں گی، ان کے نا سینے بنائے ہوئے، فزکس بنائے ہوئے، ان کو عورتیں سمجھتے، جتنی بھی آپ ہندو ہے نا، اسی سے ہندو بھی خود گڑا ہوا ہے نا ہندوازم، آپ ان کی دیکھیں گے دیوتائیں زیادہ ہوتی ہیں دیوتا کے بجائے، عورتوں والے جسم زیادہ ہوتے ہیں، دیکھیں، اور وہ پورے اس کے اعضا بناتے ہیں، یہ سارا سب کچھ بناتے ہیں، پورے عورت کا ایک بناتے ہیں۔ تو کہا ان مشرکین مکہ بالکل ہندوؤں کی طرح، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو عورتیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم فرشتے بنا رہے تھے، لڑکا یا لڑکی،
अशहीद हूँ, क्या ये मौजूद थे खल्क़हुम, इनकी तख्लीक के वक्त, इन फरिश्तों की तख्लीक के वक्त? फरिश्ते मर्द है कि औरत है? ऐसी पूछ रही। फरिश्ते मर्द है कि औरत है? वैसे आपसे पूछ रही हूँ सब। फरिश्ते ना मर्द है ना औरत है, इनसे औलादे थोड़ी चल रही है। फरिश्ते तो है ही, इनसे औलाद ही नहीं चली, इन्हें मर्द मुज़क्कर और मुअन्नस है ही नहीं। हज़रत जिब्राइल मुज़क्कर है मुअन्नस है? भाई वाली इबादुर रहमान है, बस अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक है। उनकी बीवी थोड़ी है कि वो मुज़क्कर मुअन्नस की औलाद। हज़रत जिब्राइल के कितने बच्चे हैं? उनसे अल्लाह ने नस्ल का काम थोड़ी लेना है, नस्ल थोड़ी चलानी है। फरिश्ते मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते। आज शहीद हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाई उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे। अल्लाह ताला फरमा रहे सतुक्तबू, लिख लिया जाता है, शहादतुहुम, उनकी गवाहियों को, वयसलून, उनसे पूछा जाएगा। वक़ालू, उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ताला चाहते, माँ अबदना हूँ, हम इनकी इबादत ना करते अगर अल्लाह ताला चाहते। माँ नहीं लहुम, उनका बेजाले का इसमें मिन इल्म, उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। इन नहीं हम वो इल्ला मगर यखरुसून, तुक्के लगाते रहते हैं अल्लाह के बारे में। मुशरिकीन सिर्फ तुक्के हैं। ये जो हिंदू है, इनका क्या मजहब है? गाय की पूजा करनी है, पेशाब भी पी लेते, ये क्या चीज है? ये सिर्फ तुक्के हैं इनके। अच्छा जी, अब क्या आता ही ना हूँ, हमने उनको दी है इन मुशरिकीन को किताबन, कोई किताब दी है, मिन कबली, इससे पहले। फहुम, बस वो भी इस किताब को मुस्तमसिकून, थामने वाले हैं इस किताब को, कि हमने उनको कोई किताब भी दी है। बल्कि कौलू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हमने पाया है अपने बाप दादाओं को, अला उम्मतिन, इस तरीके पर, और बेशक हम उनके आसार पर भी मुहतदून, हिदायत पर हैं। वकजाले का, इसी तरह, माँ नहीं अरसल, हमने भेजा आपसे पहले, मिन करियतिन, किसी बस्ती में कोई नजीर, डराने वाला नहीं भेजा। इल्ला, मगर, कौला, कहा, मुतरफूना, खुश के खुश ऐश लोगों ने कहा, इन्ना, बेशक, वजदना, हमने पाया है अपने बाप दादाओं को, अला उम्मतिन, इसी उम्मत पर, इसी बात पर, इसी आसार पर पाया है। और बेशक हम उनके आसार पर मुख्तदू, उनके आसार पर, उनके तरीकों पर चल रहे हैं। इख्तिदा, मुख्तदून, इख्तिदा करने वाले हैं, पीछे चलने वाले हैं। कुल, ए नबी, आप फरमा दीजिए, अवलो, अगरचे, जे तो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, बेअहदा, जो ज्यादा हिदायत वाली है, बिम्मा, जिस पर वजह तुमने पाया है, अलैहि, उस पर, आबा को, अपने बाप दादाओं को। कह दीजिए नबी, अगर मैं तुम्हारे पास वो चीज लेके आया हूँ जो तुम्हारे बाप दादाओं से ज्यादा हिदायत वाली है। कौलू, उन्होंने कहा इसके जवाब में, इन्ना, बेशक हम, बिमा उर्सिल, तुम जो देकर आए नबी, आप भेजे गए हैं, वही उसका काफिरुन, हम मक्का, हम मुशरिकीन इनकार करते हैं। फंतकमना, बस हमने इंतकाम लिया उनसे। फंजुर, बस देखिए, कैफा, कैसा, काना हुआ, आकिबत, अंजाम, मुकज्जिबीन, झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। इसकी तशरीह देख ले, बहुत थोड़ी सी है, मुख्तसर सी। औ मई युनशउ, इससे मालूम हो औरत के लिए जेवर का इस्तेमाल शरीयत के आराइश के तरीके पर इख्तियार करना जायज है, इस पर इजमा है। लेकिन ये आराइश में इतना ना लग जाए कि सुबह शाम कक्का और ब्रश और हर वक्त ज्वेलरी यही हो, ये मुनासिब नहीं। बल्कि ज़ईफुल अक्ल और राय की अलामत भी है। हर वक्त सेल्फियां सेल्फियां, ये औरत की अकल के नाकिस होने की दलील है। और ये लड़ाई में भी दलील के साथ बात नहीं करती। औरतों की अक्सरियत ऐसी है, माँ पे जमीर को कुव्वत और वजाहत के साथ बयान करने पर मर्दों के बराबर हो ही नहीं सकती, बात ही नहीं। इसलिए अक्सर कहीं मुबाहिसा हो जाए तो अपने दावे को साबित करने और दूसरे के दलाइल को रद्द करना इसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यह हुक्म अक्सरियत के एतबार से है। कुछ औरतों के अंदर सलीका गुफ्तगू बड़ा अच्छा होता है, इस मामले में मर्दों से भी आगे है, तो वो इस आयत के मुनाफी नहीं। हुक्म अक्सरियत पर लगता है और अक्सर का हुक्म कुल का हुक्म होता है। लेकिन अक्सरियत औरतों की ऐसी ही है। ठीक है, अपने टीचर्स को राजी रखा करे, ना करा करे तब। ठीक है, फायदा क्या होता है? फायदा ये, नुकसान ये होता है इससे कि टीचर्स की दुआओं से निकल जाते हैं।